Accident in Panjim, Goa. मेशे जंक्शन जो हा थंय येयल्या आनी हिंगा एम्ब्युलन्स आनी एक SUV एक्सिडंट जावन गेल्या. Badly देखूंक शकता behind Krista. Innova Krista and ambulance. ही टॅक्सी आनी एक एम्ब्युलन्स तेजे मध्ये फुडें एक मुकलेली ती गाडी आता Near signal. फुडें गाडी खंय गेली रे? फुडली गाडी खंय गेली? गेली थांबोंक ना? One हां गेलो तो vehicle was there. नंबर बा घेतले तुमी? We went after compromise. हय करूं ना हेजी जातली ना रे एम्ब्युलन्साची